Así dice la palabra de Dios. And this is what the word of the Lord states in Acts chapter 20, verse 22, en Hechos capítulo 20, versículo 22. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. And see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Ghost testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. We thank you for your word once again today, Father. Y le damos gracias por su palabra una vez más en este día, Padre. Porque es su palabra la que anima el corazón. Because it is your word that encourages the heart. It is your word that gives us the hope that we need in our daily living. Es su palabra la cual nos da el ánimo que necesitamos en nuestro día diario, Dios mío. So le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla en nuestras vidas. And so we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which is speaking to our lives. And I pray that truly your peace may rest upon our hearts in this hour. Y le ruego que de cierto su paz reste sobre nuestras vidas en esta hora. Que guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. May it guard our minds and our hearts in Christ Jesus. Y le ruego también que toque nuestros corazones, bendito Padre, transformándonos una vez más en esta hora. And I pray that truly you would touch our hearts, dear God, and may you continue to transform us in this very hour. Thank you, Holy Ghost, that it is your desire to touch our lives. Y le doy gracias, Espíritu Santo, que es su anhelo de tocar nuestras vidas. Le ruego también que no permita que el enemigo nos robe de su palabra, sino que atamos el ladrón y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. And I pray also that you not allow the enemy to rob us of your word, but we bind the thief and we cast him out of this place in the mighty name of Jesus Christ. Lord, may we be attentive to your word today. Y Señor, que le pongamos atención a su palabra en este día. Y que de cierto los cuidados, las preocupaciones, Dios mío, y aún lo que esté aconteciendo en nuestra vida en esta hora, que lo pongamos a un lado y le prestemos a usted la atención completa. And I pray that whatever worries, cares, tribulations, Father, we may be going through right now in Jesus' mighty name, I pray that we may lay them aside in Jesus' mighty name and give you our full attention, Holy Father. Y Padre, por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare, Holy Father. Thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. I will title this message, Be Encouraged. Y le intitulé este mensaje, hermano, Ser Alentado. Now, I will try to encourage you, okay, not discourage you today. Voy a tratar de animarlo y no desanimarlo en este día, hermano. Porque de cierto, yo muchas veces vengo con un propósito de hacer bueno, ¿verdad? Y hablarle un mensaje bien suavecito. Because many a times I come with a purpose to preach to you a good message and, be nice when I preach to you. But a lot of times it just seems to go the other way. Pero en ocasiones como que se va en una diferente manera, hermano. Pero yo creo que la manera que persigue es la manera que Dios quiere para la vida de uno. But I think that the way it goes is because that's the way God wants us to receive what He has to say to our life. Now we can receive the Word of God or we can always reject the Word of God. Podemos recibir la palabra de Dios o siempre podemos rechazar la palabra de Dios, hermano. Aún nosotros no tenemos que, aún si no nos gusta la palabra de Dios, recibirla. And we don't have to receive the Word of God if we don't like it. But at the end, we will all have to give an account as to why we didn't receive it.
Pero al fin cada uno de nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Por qué no recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, hermano? Es la palabra de Dios que transforma el corazón. Es la palabra de Dios la que te da el ánimo que necesitas en tu vida, hermano. It is the word of God that will transform the heart, and it is the word of God that will give you the encouragement that each one of us needs in our lives. You may be depressed, but when the word of God resides within you, God will not allow you to live in depression. Te puedes deprimir, hermano, en ocasiones, pero la palabra de Dios que mora en uno, si la palabra de Dios mora en uno, no te va a permitir que vivas en esa depresión, hermano. Te puedes desanimar, hermano, pero ese desánimo es temporalmente, hermano. You may be discouraged, but that discouragement is just temporary. Why? ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios no va a permitir que sus hijos, hermano, vivan desanimados, because the word of God is not going to allow for his children to live a disappointed life. You see, that's why I'm telling you that the word of God can change our lives if we allow it to change our lives. Y por eso le digo que la palabra de Dios puede transformar nuestra vida si nosotros dejamos la palabra de Dios que transforme nuestra vida, hermano. Dios puede hacer grandes cosas por uno, o Dios puede hacer nada con uno, hermano. God can do great things through our lives, or God can do nothing with our lives. And the choice is not dependent upon God. Y la decisión no depende de Dios. La decisión depende de nosotros que dijimos que somos cristianos, hermano. The choice depends on us that call ourselves Christians. We are the ones that are either allow God to work in our lives, or we are the ones that tell God not to mess with our lives. Nosotros somos los que le dijimos a Dios que obre en nuestras vidas o que no se meta en nuestras vidas, hermano. Y las acciones de nuestra vida dan la respuesta al Todopoderoso. And the actions we take in life is a response to the Almighty. Whatever we do with our lives is an indication of whether God is working on us or the world is working on us. Lo que está aconteciendo en nuestra vida es una indicación si Dios está obrando en nuestra vida o es el mundo que está obrando en nuestra vida, hermano. El mensaje es muy simple. The message is very simple. But we tend to complicate it with a lot of questions. Pero tenemos la tendencia de complicar el mensaje de la palabra de Dios, hermano, por muchas preguntas que nosotros hacemos. Y la razón que tenemos preguntas muchas veces en ocasiones es porque no le ponemos atención a la palabra. And sometimes we have questions concerning the Word of God because we don't pay attention to the Word of God. You look at the book of Proverbs. Usted puede ver el libro de Proverbios. Book full of wisdom, libro lleno de sabiduría, hermano. Estará medio dificultoso para comprender en ocasiones, pero aún si le pones atención, aprende uno algo, hermano. It may be a little bit difficult to understand at times when you first start reading it, but if you stick to it, God will give you the understanding as to what God is saying into each and every one of our lives. Now, here we have the story of Paul, one of the greatest apostles that served Jesus Christ. Aquí tenemos la historia de Pablo, hermano. Uno de los grandes apóstoles que le sirvió a nuestro Señor Jesucristo. You see, his love for Christ, and I say that again, su amor para Cristo, hermano, his love for Christ is what moved Paul to do everything that he did. Fue lo que movió a Pablo a hacer todo lo que hizo, hermano. Pablo andaba en las iglesias, estableciendo iglesias. Paul was in churches, he was establishing churches, and he would go back and visit the churches, y regresaba para atrás a visitar las iglesias a ver cómo iba el asunto con Cristo, to see how things were in their walk with Jesus Christ. I'm pretty sure he butted heads with individuals within the church. Yo sé que se tuvo confrontaciones con los hermanitos de la iglesia, hermano. Usted lea las epístolas y ahí se da cuenta. Read the epistles, you'll find out that there were situations that he ran into with his churches. Había situaciones que aunque se encontraba en otras iglesias, hermano, but he never allowed people to discourage him. Pero nunca dejó que la gente lo desanimara, hermanos. ¿Por qué? Why? Well, en primer lugar, tuvo un encuentro. In the first place, he had an encounter. And unless we have an encounter with Christ, our life is going to be mediocre, I'm telling you. And I mean that with all due respect. Porque él tuvo un encuentro con Jesucristo, hermano. Y si nosotros no tenemos un encuentro con la palabra de Dios, te lo digo con todo respeto, nuestra vida va a ser una vida mediocre, hermano. You see, Paul was a human being. And I think we know that. Pablo era un ser humano, hermano. Yo creo que eso sí lo conocemos, ¿verdad?
I'm pretty sure that if he cut himself, he bled. Yo sé que si se cortaba, sangreaba. Yo sé que si le daba una bofetada, dolía. And I'm pretty sure that he got hit, it hurt. And he was also hungry. Y también le daba hambre. Y también trabajaba. And he also worked. And so he was human just as we are human today. So era humano así como nosotros éramos humanos, hermano. And there was times when he needed encouragement in his life. Y de cierto había tiempo donde necesitaba ánimo en su vida también, hermano. But what about us? Pero qué de nosotros, hermano? You know, sometimes when things happen in our lives, we are very easily discouraged. Y en ocasiones cuando cosas acontecen en nuestras vidas, fácilmente nos desanimamos nosotros, hermano. Se nos olvida quién es Cristo. We forget who Jesus is. We forget that we're supposed to be strong. Se nos olvida que debemos estar fortalecidos. Se nos olvida que debemos ser valientes. And we forget that we're supposed to be courageous. And we focused on that little issue that happened in our lives. Y nos enfocamos en aquel asuntito que aconteció en nuestra vida, hermano. Imagínate si lo mismo le hubiera pasado a Pablo, nunca hubiera cumplido el ministerio de él, hermano. Imagine if the same thing would have happened to Paul. He would have never fulfilled his ministry. Because he would have always been walking around like, why me, God, why me? Porque siempre hubiera andado ahí quejándose delante de Dios. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Nosotros los cristianos no aprendemos porque no leemos. And we as Christians do not learn at times because we do not read. But if we were to read the Word of God, we would understand that the apostles, the disciples of Jesus Christ went through some hard times. Porque si leéramos la palabra de Dios, comprendiéramos que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, ellos pasaron por unos tiempos dificultosos en sus vidas, hermano. Pero aún la diferencia entre ellos y el cristianismo de hoy, but the difference between them and Christianity today surrenders very easily to the world. El cristianismo de hoy en día fácilmente se rinde al mundo. Pero los cristianos de aquel tiempo mantenían su fe en Jesucristo. But the Christians of that time, they maintained their faith in Jesus Christ, and nothing would move them. Nada los movía. They would die for Jesus. Morían para Cristo, hermano. But well, I'm telling you, I'm trying to encourage you, okay? Le estoy diciendo, usted trata de animar, hermano. Aleluya. Y voy a hacer buen trabajo. Porque de aquí va a salir enojado o va a salir lleno de gozo. And I'm going to do a good job because you're either going to leave here with a joy in your heart or you're going to leave here mad. One of the two. Hallelujah. You see, I'm also a prophet, okay? But I'm not a prophet. Pero también como quiera le puedo profetizar, pero no soy profeta, okay? So anyway, you know, there are times in our Christian walk, okay, where we may feel or we may feel like we're in the desert, okay? Anybody ever felt like that? I've been there. I thought of you. And everything seems to be spiritually dry all around you. Y como que todo se siente como que está espiritualmente seco, hermano. Hay una sequidez que oras como que Dios no me oye o que está pasándome. And you pray and you're like, why doesn't God hear me? I don't see an answer in near sight. Y no miro una respuesta que venga a mi manera o a mi vida. And sometimes we may even feel, and we do, and we're liars and we don't. Y en ocasiones nos sentimos y somos mentirosos y decimos que nunca nos hemos sentido, okay? And sometimes we may feel like God is a million miles away. Y en ocasiones nos sentimos como que Dios está millones de millas lejos de nosotros, hermano. Am I the only one? At times? ¿Soy el único, hermano? En ocasiones. Pero es la fe que uno tiene. Es la creencia que uno tiene. It is the faith that we have. It is the belief that we have. You see, you have to remind yourself that I believe the Word of God. Te tienes que recordar tú mismo que yo creo la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor a lo mejor no se va a manifestar, hablar conmigo, and I know that God's not going to manifest Himself, talk to me. But I know what His Word says, pero yo sé lo que dice su palabra. So, entonces, ¿qué es lo que dices? La palabra de Dios sobre tu vida. So what do? You speak the Word of God over your life.
And when you speak, that word becomes alive. Y cuando hablas, esa palabra se convierte en una palabra rema, hermano. You see, when we go through these things in life, cuando pasamos por estas cosas en nuestra vida, hermano, como cristianos de verdad, as Christians, there are times that when we feel as individuals like giving up. Hay ocasiones como individuos nos sentimos como que tenemos que rendirnos, hermano. ¿De qué sirve? Dios no me contestó. What's the use? God didn't answer me. That's a weak Christian, okay? Es un cristiano débil, hermano. Es un cristiano que verdaderamente no ha puesto su completa fe en Jesucristo. And that's a Christian that hasn't really fully put their trust in Christ Jesus himself. They believe in the word, and it's like the soul word, temporarily, as long as things are good. Creen en la palabra de Dios temporáneamente, hermano, mientras que todo esté bien. Pero cuando llegan los problemas, ahí donde se caen a un lado, hermano. But when the situation, problems come into life, then that's where they fall away. But we are not commanded to give up. Pero nosotros no se nos manda que nos rindamos, hermano. I mean, we are commanded to stand for Christ. Y a nosotros se nos manda que tenemos que parar, hacer nuestra parada para Jesucristo, hermano. And that's why sometimes Christians get spiritually cold. Y por eso en ocasiones los cristianos se enfrían, hermano, espiritualmente. Oh, sí, te hablan el lenguaje, you know. Te hablan el lenguaje del cristianismo, you know. They believe in, they'll speak the Christian language, you know. That lingo, praise the Lord, brother, praise the Lord, hallelujah, I'm fully blessed. I'm going to hell, but I'm fully blessed anyway, you know. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, estoy bendecido grandemente. Bendecido estoy, vaya al infierno, pero estoy bendecido. Ese es realmente, hermano, la vida de un cristiano que le falla en creer la palabra de Dios. And it's really the life of a Christian that fails to believe in the Word of God. That we can go through the motions, que podemos pasar por las emociones, hermano, las emociones, pero realmente el corazón está lejos de Dios, but the heart is far away from God. But we need to encourage ourselves, pero necesitamos que animarnos uno mismo, hermano. Y lo único que nos va a animar a nosotros es el Espíritu Santo que mora en uno, hermano. And the only one that's going to encourage us is the Holy Ghost that lives in us. You understand that if we really are true believers, real Christians, ¿entiendes? Si somos verdaderamente creyentes y verdaderamente cristianos, hermano, el Espíritu Santo mora en uno. The Holy Ghost dwells in us, and it is the Holy Ghost that's going to move you. Y es el Espíritu Santo que te va a mover, hermano, a hacer la voluntad de Dios, to do the will of God. It's going to encourage you, te va a animar y te va a dar la fortaleza, and He will give you the strength not to give up, para que no te rindas, hermano. That's for the true believer, okay? Este es para el verdaderamente el que cree, hermano. Of course, you know, there's times when we may think that people don't care about us. People don't appreciate us. Y hay ocasiones donde pensamos que a nadie le importa a nosotros, no nos aprecian, ¿verdad? Y si dijimos que no es verdad, somos mentirosos. And if we say that's not true, we're liars. I call it the way it is, okay? Because people have this misconception that, oh, that doesn't belong to me. Porque los cristianos tienen esta mal concepción que eso no me corresponde a mí, hermano, le corresponde a todos. That applies to all of us. You see, when we negate something and deny it, cuando negamos algo, lo negamos, hermano, completamente. Entonces quiera entender que en nuestras vidas allí existe un espíritu, hermano, llamado orgullo. That means that in our lives there's a spirit that exists in our lives, and it's called pride. And pride will never allow us to humble ourselves before God. Y el orgullo nunca nos va a dejar que nos humillemos delante de Dios. El orgullo nunca nos va a dejar que hablemos la verdad. And pride will never allow us to speak the truth. And will have us in bondage. Nos va a tener atados, hermano. Man, that is encouraging, isn't it? Ese le da ánimo, hermano. Oh, gloria a Dios. But look what Paul said in Colossians chapter 3, verse 23, okay? Pero mira lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23, hermano. And this is, I think we've heard this one many a times. Yo creo que esto lo hemos oído en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero realmente, cuando estamos pasando por situaciones, yo creo como que lo echamos fuera de la ventana, you know? But I think when people, Christians, are going through situations, they just throw it out the window. Pero mira lo que dice en Colosenses 3, 23 y 24. Look what it says in Colossians 3, 23 and 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo sirvéis. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Now we've heard that one before, okay? Le hemos oído eso, ¿verdad? En muchas ocasiones, many a time, and we've always heard that, everything that you do it for Jesus, you don't do it for men. Que todo lo que haces lo haces para Cristo, no lo haces para el hombre, ¿verdad? Pero hay un problema con eso, hermano, but there's a problem with that. You see, because many a times the things that we do, we want to be recognized, porque en muchas ocasiones lo que hacemos queremos ser reconocidos, hermano. Y si no somos reconocidos, entonces esta escritura la botamos fuera, and if we're not recognized, we kick the scripture out, and we say, I'm not going to do anything else. Y digamos, ya no voy a hacer nada yo. Al cabo que ahí no te reconocen para nada. Because anyway, they don't recognize you for anything. There. Hello? I'm trying to encourage you, okay? Estoy tratando de animar, hermano. La verdad siempre nos hará libre. The truth will always set us free. And that's how we begin to get cold. Y así es como nos enfriamos como cristianos, hermano. Cuando antes estábamos en fuego, when before we were on fire for Jesus, hallelujah. Cuando estamos en fuego para Jesucristo, ahora como que nos vivimos en una hielera, una freezer, hermano. And now it's like we're living inside a freezer. We are cold. We are indifferent. Estamos fríos, hermano. Indiferentes a la palabra de Dios towards the word of God. And that should not be. And we have to overcome those situations. Y eso no debe ser, hermano. Y nosotros tenemos que vencer estas situaciones en nuestras vidas. Now, on the scripture, Paul was about 30 years old. Y tocando esta escritura, ¿verdad? Pablo tenía como 30 años de edad, hermano. When he began to persecute the Christian church. Cuando él principió a perseguir la iglesia cristiana, hermano. But he was converted to Christianity on the road to Damascus. Pero fue convertido al cristianismo, hermano, a un seguidor de Cristo. He became a follower of Christ on the road to Damascus, en el camino a Damasco, hermano. You see, before his conversion, okay, and that's why I'm telling you, unless we have an encounter, many a times our walk with Christ will not be what it should be. Y por eso le digo que si no tenemos un encuentro, nuestro caminar con Cristo va a ser nomás un caminar, pero no va a tener mucho éxito, hermano. You see, Paul had a tremendous zeal for the law, okay? And that's why he went around arresting Christians, and he thought they were, bad people. Pablo tenía este celo por la ley, hermano, y por eso aún tomó él la autoridad de andar arrestando a los cristianos, hermano, y aún él daba el consejo, ¿verdad? El permiso de que también los mataran, and he would consent to their death. But after his conversion, okay, pero después de que fue convertido, hermano, se convirtió en un hombre totalmente diferente a lo positivo de lo que era, hermano. And after he had that encounter with Jesus Christ, he was converted and he became totally the opposite of what he was. You see, he no longer had a hatred towards Christianity. Ya no tenía este odio al cristianismo, hermano. Ahora tenía un celo para Cristo. Now he had the zeal for Christ. And he had this desire to fulfill the will of God. Y tenía este deseo de cumplir la voluntad de Dios, hermano. En parte le puedo decir, probablemente viene siendo porque aún fue convencido, hermano. And part of it is because he was convinced. And he was convicted. You see, before he was killing Christians, having them beaten up. Porque antes de andar matando a los cristianos y que los golpearan y los metieran en la prisión, and for them to be imprisoned. When you know the sins you've committed in life, cuando uno reconoce los pecados que ha cometido en la vida, hermano, y vienes a Cristo, hermano, and then you come to Jesus,
And you realize how much Christ has forgiven you. Y te das cuenta, hermano, la realidad de cuánto Cristo te ha perdonado. Cambia la vida de la persona, hermano. It will change the individual's life. Don't be like me, okay? No sea como yo, hermano. When I got converted, I say I have no testimony because I was a good person, so what am I, gonna say? No sea como yo, que cuando Dios me tocó mi vida, yo entregué mi vida a Cristo, hermano. Yo dije, yo no tengo testimonio porque yo era una buena persona. Es lo que yo pensaba, hermano. That's what I thought. And I even spoke to God in a couple of times. Y hablé con Dios en ocasiones. Y le dije, pues, yo no tengo testimonio, ¿qué voy a decir? And I told him, honesty before God is the best medicine, okay? La honestidad delante de Dios es la mejor medicina que uno puede tener. Y le dije, yo no tengo testimonio. ¿Qué le voy a decir a la gente? I have no testimony. What am I going to tell the people? I was a good guy, God. Yo era una buena persona. So I thought, es lo que yo pensaba, hermano. Hasta que Dios no me comenzó a revelar todas las cosas de mi vida, del pasado. Until God began to reveal all these things from my past that I thought were not bad. Que yo pensaba que no eran malas, hermano. Y me di cuenta que sí tenía testimonio. And then I realized that I did have a testimony. And when I realized all that God had forgiven me, y cuando llegué a la realidad de todo lo que Dios me había perdonado, hermano, cambió mi vida. It changed my life. You see, some of us think that, well, I've been a good person and I just gave my life to Jesus because, I don't want to go to hell. Y algunos piensan, pues, yo he sido una buena persona, pero entregué mi vida a Cristo porque, no quiero ir al infierno. We didn't give our lives to Christ because we were good. Nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo porque éramos buenos, hermano. Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo porque necesitábamos un Salvador que nos perdonara las inmundicias que habíamos cometido, las abominaciones. You see, we gave our life to Jesus because we needed someone to forgive us of all the ungodly things that we had committed and all these abominations that we had committed in our lives. And He was the only one that could wash away all these things from our lives. Y Él es el único que podía lavarnos de todas estas cosas en nuestra vida, hermano. Y teniendo un encuentro y llegando a esa realidad en nuestras vidas, and having an encounter and having that reality in your life will change your life. Transforma tu vida, hermano. It changes your life because then you come to the understanding that whatever you thought was good in you was really real bad. Y cambia la vida de uno, hermano, porque cuando uno se llega a pensar y decir lo que tú pensabas que era bueno en tu vida, era una cosa mala, hermano, en tu vida. And so Paul was a bad guy. And Pablo era un hombre muy malo, hermano. Bien religioso, but he was a very religious guy, okay? And religious people are deadly, okay? Y los religiosos son peligrosos, hermano. Porque te matan por cualquier cosa. They'll kill you for anything. They don't know what they're serving, but they'll kill you for it anyway. No saben lo que están sirviendo, pero te matan por eso, hermano. But when he had that encounter on the road to Damascus, pero cuando tuvo ese encuentro en el camino cuando iba a Damascus, hermano, ahí totalmente fue transformado. He was totally changed. And he was totally changed from being a vile individual. Y fue totalmente transformado de ser una persona vil, hermano. Ahora ser un predicador del Evangelio de Jesucristo, to being now a preacher of the gospel of Jesus Christ. And that's why Paul was not ashamed when he was talking to the Ephesians in the scripture. Y por eso Pablo no tenía vergüenza cuando estaba hablando con los hermanos de Efesios, hermano. Que iba a ir encadenado, iba a ir a las tribulaciones. No le importaba, hermano, when he said that chains await me and trials or tribulations await me. He was not ashamed. He was not going to back down. Y no se iba a hacer para atrás, hermano, porque él sabía quién era Cristo. He knew who Jesus was. And it was Jesus, the one that he wanted to please. Y era Cristo el quien él quería complacer, hermano. You see, and that should be the attitude of a Christian today. Y eso debe ser la actitud del cristiano en este día, hermano. Que no importa lo que se levante contra uno, que uno le siga siendo fiel a Dios.
That no matter what rises up against us, that we continue to be faithful to God. But what do we do many a times? We run away. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como cristianos muchas veces? Huyemos, hermano. We quit. Nos rindimos, hermano. Y luego dijimos que es la voluntad de Dios que yo me rinda. And then we say it's the will of God for me to be a quitter. Let me tell you that's a lie of the devil. Y déjame decir la mentira del diablo. Because we have never been called to be quitters. Porque nunca se nos ha llamado que seamos aquellos que nos rindimos, hermano. O como dijimos vulgarmente, que nos rajemos, ¿verdad? You know, eso mejor lo entiende mejor que la otra. Maybe they'll understand that word better than the other one. But we do give up. Pero si nos rendimos. Imagínate, hermano, si tuviera uno en el lugar de Pablo. Can you imagine if we were in Paul's place? Man, we would have never finished that race. Nunca acabaríamos nosotros esa carrera, hermano. Con la segunda piedrada, y ahí ya estuvieron llorando y ya mejor no sirvo a Cristo. After the second stoning, we'd be running around, crying and saying, I'm not going to serve Jesus. But you need to read the epistles to understand all that Paul went through. Uno tiene que leer las epístolas, hermano, para que comprenda todo lo que aconteció en la vida de Pablo, hermano. Y aún todo lo que aconteció en él nunca lo desanimó para serle fiel a Cristo, hermano. And everything that happened in his life never discouraged him to be unfaithful to Jesus Christ. He maintained his faithfulness to God Almighty until the day he was beheaded. Aún mantenió su fidelidad a Dios hasta el día que fue descabezado, hermano. But we can't even, nobody's going to behead us right now. Nadie nos va a descabezar ahorita. But we can't even maintain faithfulness to God in that. Pero ni así le podemos mantener fidelidad a Dios en eso, hermano. Oh, no. You don't understand, Pastor. They didn't do it to you, they did it to me. Y no entiendes, Pastor. No te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. I roll my eyes for that. Voy a dar la vuelta a mis ojos en eso. I would like to use the little scripture. Siempre me gusta aventarle esta escritura, ¿verdad? Well, they did worse things to Jesus. He didn't roll his eyes. Le hicieron peores cosas a Cristo y él no volteó los ojos, ni tampoco se anduvo quejando. Neither did he complain. On the contrary, al contrario, he did something that we find very hard to do. Él hizo algo que nosotros encontramos muy dificultoso de hacer, hermano. Oh, no, hombre, ni a patadas nos hacen que lo digamos. And even if they kick us, man, we won't even do it. But Jesus looked up to heaven. Pero Cristo alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. And he said, look, when he looked up to heaven, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. But we can't have that attitude. Pero nosotros no podemos esa actitud, porque nosotros somos tan sabios, más sabios que Dios, because we're more wiser than God. That we say, oh, they know what they're doing to me. O ellos saben lo que me están haciendo a mí. But yet, when it comes to us as individually, we want God to forgive us. Pero que se trata de nosotros personalmente, queremos que Dios nos perdone, hermano. I mean, I'm still trying to encourage you, okay? Todavía estoy tratando de animarle, hermano. Aleluya. Que no se rinda. For you not to give up, amen? And so, you know, when you read about all these hardships that Paul went through, okay? Cuando lee todas estas tribulaciones, hermano, tiempos duros que pasó Pablo, hermano. I mean, en dos ocasiones lo dejaron por muerto, hermano. There was two occasions where they left him for dead. But I think God resurrected him, okay? Yo creo que Dios lo resucitó. They left him for dead after they stoned him. Lo dejaron ahí por muerto después de que lo apiedraron bien apiedrado, hermano. ¿Y tú crees que nosotros como cristianos para ese tiempo hubiera dicho, ¿sabes qué? Es tiempo de retirarme ya? And maybe as Christians we would have said, it's time for me to retire. I can't handle any more of this. Ya no puedo aguantar más que esto. Pero ¿qué hizo Pablo? Se levantaba, se sacudía la tierra, hermano. What did Paul do? Get up, shake off the dust, and he would continue to preach the gospel of Jesus Christ, continuamente predicando el evangelio de Jesucristo, hermano. Ve, eso es lo que nosotros debemos tomar en nuestras vidas. That's what we should take as an intake into our lives. To know what Paul did and never gave up. To know what Jesus did and never give up. De ver lo que hizo Pablo y no se rindó. De ver lo que hizo Cristo y no rendirnos, hermano. Pero nosotros muy fácilmente nos rindimos, but we give up very easily.
And we say it's because Jesus wants me to do that. Y dijimos porque es de lo que Cristo quiere. Mentiras, hermano. Esto es lo que el corazón del hombre, de la mujer quiere hacer. And that's a lie, because that's what the heart of man and that's what the heart of women wants to do. They want to be quitters. Quieren ser aquellos que se rinden fácilmente. Hello. I'm still trying to encourage you, okay? Not to give up. Todavía estoy tratando de animarle, hermano. You know, in verse 24, okay, en versículo 24, cuando dice, sígame en su Biblia and follow me in your Bible. Cuando dice Pablo, hermano, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. But none of these things move me, nor do I count, he said, nor do I count my life, say my life, dear to myself, that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. I know that we all go through things in life. Yo sé que cada uno de nosotros pasamos por situaciones en nuestras vidas. Some of them might be light, some of them might be very difficult. Una puede ser ligera, otra puede ser dificultosa, hermano. But we should never forget that no matter what we're going through in life, we are not abandoned and we're still loved. Pero debemos de comprender que no importa lo que esté aconteciendo en nuestra vida, hermano, que no hemos sido abandonados y todavía somos amados, hermano, por el Todopoderoso. You know, when you look at Jesus, okay? Cuando uno ve a Cristo, hermano, Cristo estaba en el jardín, when he was in the garden, and he pleaded with the Father, may this cup pass from me. Y le rogaba al Padre que se pase esta copa de mí. Pero al fin se rindió, hermano. But at the end he gave in. Why? Because there are things that must be fulfilled in our lives that God may be glorified. Porque hay cosas de nuestra vida que tienen que acontecer, hermano, para que Cristo sea glorificado en uno, hermano. See, we all need to be strengthened. We all need to be refreshed. We all need to be renewed. And the only one that can do that is God through the power of the Holy Ghost. When we allow Him to fulfill His will upon our life. Cada uno de nosotros necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos un refrigerio en nuestra vida. Necesitamos que ser renovados, hermano. Pero aún solamente el Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo puede cumplir esto en nuestras vidas, hermano. Si solamente nosotros le permitimos obrar en nuestras vidas. And that's only if we allow God to work in our lives. When you read the scriptures, you never hear about Paul complaining. Cuando lee las epístolas, you read the epistles, you never hear him complain about anything. Nunca oyes ahí que Pablo se esté quejando, hermano. Había personas que se levantaban contra él y hablaban mal de él, hermano. And there was people that rose up against him and they spoke evil of him. They criticized him, lo criticaban. Le decían, ¿quién te crees tú? And they would tell, who do you think you are? But he still loved those individuals. Pero como quiera amaba a esas personas, hermano. Y a muchos los ponía en su lugar, and many of those he would put them in their place. But he never gave up. He never complained. Pero nunca se rindió, nunca se quejó, hermano. Y eso es algo que nosotros como los cristianos tenemos que dejar de hacer en nuestra vida. And that's something that we as Christians need to stop in our lives, doing in our lives. And that's complaining about everything, quejándonos de todas las cosas, hermano. Especialmente cuando no van a la manera que nosotros queremos. Especially when things don't go the way we want them to go. I mean, if Paul would have complained, he would have given up a long time ago. Y si Pablo se hubiera quejado, se hubiera rendido hace mucho tiempo para atrás, hermano. But he never did complain. When he was hungry, when he was fearing for his life, when he was stoned. Nunca se quejó, hermano, aun cuando tenía hambre, cuando andaba con cuidado de su vida, que no lo mataran, hermano. Cuando la apiedraron, cuando lo insultaron, when he was insulted, he never complained.
The only thing you could say is that I may run this race and that I may finish the course that Christ has set before me. Lo único que decía es que yo pueda terminar esta carrera y acabar esta tarea que Dios me ha dado. That's the only thing he would say. Era lo único que declaraba Pablo, hermano. Pero ¿qué declaramos nosotros? But what do we declare? Well, truly not that. You know? Es cierto, yo creo que no declaramos nosotros eso, que no declaramos que Dios me ayuda a terminar la carrera. And I don't think we declare God help me to finish the race. We declare many other things. Nosotros declaramos muchas otras cosas. Pero lo importante para nuestras vidas lo dejamos fuera, but the important things for our lives, we leave them outside. I think that the reason Paul never complained, yo creo que la razón que Pablo nunca se quejó, hermano, tiene mucho que ver por el encuentro que tuvo y el amor que tenía para Cristo. And I believe that the reason Paul never complained was because of the encounter he had with Jesus Christ and the love that he had for Christ. You see, that love is a love that you really can't measure it, okay? Ese amor es un amor que verdaderamente no puedes medir, hermano. Es algo que te nace por dentro. It's something that is birthed within. That no matter what you go through, you still say, I love Jesus sincerely. Que no importa lo que está aconteciendo en nuestra vida, sinceramente tu corazón declara, yo amo a Cristo. No me gusta lo que está aconteciendo en mi vida. I don't like what's happening in my life, but I love you, Lord. Pero yo te amo, Señor. That's what makes the difference. But many a times, instead of saying, I love you, Lord, we are saying, why me? Pero en muchas ocasiones, en vez de decir, yo le amo, Señor, dijimos, ¿por qué la traes conmigo? ¿Qué? ¿Qué te ha hecho yo? What have I done to you? Why do you treat me this way? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me ayudas? Why don't you help me? All these are doubtless words, okay? Todas vienen de palabras de duda, hermano. Y una indicación de la falta de relación que hay con Cristo. And it's also an indication of the lack of relationship with Jesus Christ. Because when we complain before God Almighty, pues cuando nos quejamos delante del Todopoderoso, es que verdaderamente no le creíamos, hermano. Es that we truly do not believe in Him. Our mouth may say that, oh, I can do all things through Christ Jesus. La boca puede decir, yo todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero en lo más profundo del corazón, hermano, ahí existe un resentimiento contra Dios. But in the deepest chambers of our heart, there exists this profound resentment towards God. How come God blesses you and He doesn't do anything for me? Porque Dios te bendice a ti y a mí no me hace nada por mí. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? What do you have that I don't have? Those are things that happen in people's lives. Son las cosas que acontecen en la vida de la gente, hermano, de los cristianos, in the lives of Christians. They question God. Cuestionan los motivos de Dios, hermano. See, but Paul was motivated by love. And it was that same love that led Jesus to the cross. Pablo fue motivado por amor, hermano, y fue ese mismo amor que llevó a Cristo a la cruz, hermano, a morir por usted y por mí, to die for you and to die for me, so that we could have a life of victory and a hope of eternal life, para que nosotros podamos tener una vida victoriosa y una esperanza de la eternidad con el Todopoderoso, hermano. So as I close, let me just say this. Y ya para terminar, le digo esto. I think what needs to happen in our lives, okay? At times, not all the time. Yo creo que lo que necesita que acontecer en nuestra vida en ocasiones, hermano,
es pedirle al Señor que nos renueve. It's to ask the Lord to renew us, because we need to be renewed. We need to be restored, and we need to be saved. Porque para nosotros es necesario ser renovados, restaurados y salvos, hermano. That's what we need in life. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas, hermano. Y aún uno dirá, pues yo todo eso ya lo tengo, ¿para qué lo voy a pedir? And we may say, I already have all that, why should I ask for it? Because we're lacking it. Porque nos falta, hermano. You see, because if I'm saying I'm restored, then I'm not going to have any problem serving Christ. Porque si yo digo que yo estoy restaurado, yo no voy a tener ningún problema sirviéndole a Cristo, hermano. If I'm saying that I am saved, okay, si yo estoy diciendo que yo soy salvo, hermano, entonces no va a haber ningún problema, ni tampoco me voy a avergonzar, levantar la mano y decir, te amo, Señor. Then if I say that I'm saved, then I'm not going to have any problems lifting up my hands and say, I love you, Lord. Hello. If I'm restored, then truly there shouldn't be any problem with me opening up my mouth and say, Jesus, you're the only one for me. Y si yo soy restaurado, de cierto no va a haber un problema en mi vida y decir, Cristo. Tenemos que estar animados, hermano. We need to be encouraged. And in order for encouragement to come into our lives y para que llegue el ánimo en nuestra vida, tenemos que humillarnos delante de Dios. And for that to happen, we have to humble ourselves before God Almighty. You see, we are, I'm going to say, peculiar people. Somos personas diferentes, hermano. Pero cuando digo diferente, no en el buen sentido, okay? But when I say peculiar, I don't mean it in a good sense. I mean it in the sense that nobody tells me what I need to do. Lo digo en el sentido porque yo sé cómo somos nosotros, hermano. Because I know the way we are as Christians, okay? Here and everywhere, all around. Aquí y donde quiera, hermano. Que uno vaya. Christians say, nobody tells me what to do. Los cristianos dicen, nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que yo voy a hacer. I already know what I'm going to do. Now you understand when I tell you that sometimes there's a spirit of pride within us. ¿Me entiende cuando le digo que hay un espíritu de orgullo dentro de uno, hermano? Cuando dijimos, nadie me va a decir a mí, nobody's going to tell me what to do. Well, that's their good old boy. Pride speaking through you. Ahí está el orgullo hablando por medio de ti, hermano. But we do need to be renewed. Pero tenemos que ser renovados. And our prayer should be that God would put a desire in our lives to serve Him faithfully. Y nuestra oración debe ser que Dios ponga un anhelo en nuestras vidas de servirle a Él fielmente, hermano. Que quite los obstáculos de nuestra vida que traen el desánimo a uno, hermano. To remove the obstacles from our lives that bring that discouragement into our lives. In Romans chapter 8, verse 35, Paul said this. En Romanos capítulo 8, versículo 35, dijo Pablo esto, hermano. And really, this scripture should serve as an encouragement in our lives. Y de cierto, esta escritura debe servir como un ánimo en nuestras vidas, hermano. Que no es nomás palabra que leemos, it's not a word that we read, but it's something that can have an impact in our lives. Pero es algo que puede tener un impacto en nuestras vidas, hermano. Y Pablo empieza con una pregunta, hermano. And Paul begins with a question. En Romans 8:35, en Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Now, ¿en la cual de estas, hermano, cae uno, hermano? And in which one of these do we fall into? In which one of these do we fall into that to say that this has separated me from the love of Christ? Que uno diga, esto me ha apartado a mí del amor a Cristo. Cuando dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti mismo somos muertos todo el tiempo.
somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se oye bien bonita la escritura. That scripture sounds beautiful. But the reality is that we don't believe it. Pero la realidad es que no le creemos. I'm telling you, I'm trying to encourage you. Who shall separate us from the love of Christ? And of course, our response is always, nothing will ever separate me from Jesus. Y de cierto, la respuesta de uno como cristiano siempre viene siendo, nada me va a apartar a mí del amor de Cristo. Nadie me va a quitar que yo no ame a Cristo. Nobody's going to take away from me that I not love Jesus. And we're adamant. Estamos tercos, hermano. Y lo dijimos como que si es pura verdad. And we say it like we mean it. But the only problem is that the way we live life is an indication of the opposite. Pero el único problema es que la manera que nosotros vivimos nuestra vida viene siendo lo positivo de lo que dijimos, hermano. And Paul begins with a question. What shall separate us from the love of Christ? How many of us have kind of walked away from Christ because we experienced tribulation, or we were in distress, or we suffered some form of persecution, or maybe we lacked food? I don't think we were naked. Maybe we were in danger, but somebody trying to kill you. That's verse 35. And I paraphrased it. Es el versículo 35 y la parafrasearon. But in verse 36, Paul said, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. And look what he says in verse 38, where he said, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. That nothing shall be able to separate us from the love of God. Que nada nos podrá apartar del amor de Cristo. That is the most beautiful scripture you can ever read. Es la escritura más hermosa que tú puedes leer. Porque es una realidad de la vida de un verdadero cristiano. It's the reality of a true Christian. The only problem with Christianity today, el problema con el cristianismo de hoy en día es de que sí hay cosas que nos separan de Cristo, hermano. There are things that separate us from Christ. Some of them are our own carnal desires. Algunas de esas cosas vienen siendo nuestros deseos carnales. Some of them are worldly desires. Y otras son deseos mundanos del mundo, hermano. Y nosotros dijimos que nada me va a separar del amor de Cristo. And we say nothing's going to separate me from the love of Christ. But yet, we're out there forsaking Christ. Pero allá nos encontramos negando a Cristo. If we really want to be faithful, si verdaderamente nosotros queremos ser fieles, hermano, si verdaderamente nosotros queremos ser animados, and if we really want to be encouraged, then what we need to do is have a real good conversation with Jesus Christ. Y todo lo que tenemos que hacer es tener una buena conversación con Jesucristo, hermano.
No hay nada que usted y yo podemos ocultarle a Dios, hermano. There's nothing that you and I can hide from God. Nothing. Nada. Trust me. Créame. God knows everything. He even knows what you're thinking right now. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que tú estás pensando ahorita. Y está diciendo, ¿cuándo se va a callar? When is this guy going to be quiet? He even knows that too. Ya sabe eso también, hermano. But we need to have a conversation with Jesus. Tenemos que tener una conversación con Cristo y decirle, Señor, soy culpable. I'm guilty. I say your word, but I really don't live by your word. I'm telling you, honesty is the best thing before God. Yo declaro tu palabra, pero yo no vivo conforme a tu palabra. Y créame que la honestidad es lo mejor que uno puede traer delante de Dios. Es lo que te sana el corazón. It's what will heal your heart. It is what will restore you. Es lo que te va a restaurar y lo que te va a renovar. And it's what's going to renew you. When you come to the realization that I cannot hide anything from my Maker. Cuando llega uno a la realidad y declaras que dice, nada puedo yo ocultar a mi Creador, porque todo lo conoce. Because He knows everything. And when we have a conversation with Him, we will have an encounter with Him. Y cuando tengamos esa conversación con Él, vamos a tener un encuentro con Él, hermano. Porque Él es el que va a cambiar el corazón. Because He's the one that's going to change our heart. He's the one that's going to give us that encouragement we need. Y es el que nos va a dar el ánimo que necesitamos en nuestra vida, hermano. Póngase de pie conmigo, por favor. Please stand with me. You see, encouragement sometimes comes through the way of us knowing our failures. El ánimo en ocasiones viene a nuestra vida, hermano, primeramente por nosotros conociendo nuestros fracasos. You see, because when we think that we are perfect and there's nothing wrong with us, porque cuando nosotros tenemos la opinión de que somos perfectos y no hay nada malo con uno, hermano, entonces nunca podemos ser restaurados. Then we can never be restored. Because we have this mindset that everybody else is wrong and I am right, porque tenemos que sentir en nuestra mente que todos están equivocados y yo estoy correcto. But when we humble ourselves before God Almighty, pero cuando nos humillamos delante del Todopoderoso, hermano, nos damos cuenta que nosotros necesitamos que ser corregidos. When we come before Almighty God, we realize that we need to be corrected in our walk with Him. It is not for punishment, but it is for love's sake. Y no es para castigo, sino es por el amor que Dios tiene por uno, hermano. Doesn't Proverbs tell us in Proverbs chapter 3 that whom the Lord loveth, He chasteneth? Que no nos dice la palabra en Proverbios capítulo 3, hermano, que al quien el Señor ama, Él corrige. Como el Padre corrige a sus hijos, as a father corrects his son. It is the love of God that moves us. Es el amor de Dios que nos mueve, hermano. And so, nothing will ever encourage you. You see, sometimes we think that if I have this and I have that, it would encourage my life. But I'll be frank with you, it will never encourage you. Nada le podrá animar a uno, hermano. Porque en ocasiones nosotros pensamos y dijimos, si yo tuviese esto, si yo tuviera aquello, eso me animara en mi vida. Déjame decirte, hermano, esto no es verdad. Lo único que lo puede animar a uno es la palabra de Dios. The only thing that can encourage us is the Word of God. And believing that the Word of God will take care of the rest. Y creyendo que la palabra de Dios se va a encargar de lo demás en nuestras vidas, hermano. Father, we are forever grateful to you for your word. Y Padre, para siempre estamos agradecidos con usted por su palabra. Porque es su palabra la cual ha transformado nuestros corazones. Because it is your word
that has transformed our hearts. It is your word that has given us the hope that we never had before. Es su palabra la cual nos ha dado el ánimo que antemano no teníamos, Dios mío. Es su palabra, eterno Dios, la que ha traído corrección a nuestras vidas. And it is your word that has brought correction into our lives. And that's why today we love you. Y esa es la razón que por qué en este día le amamos. Porque en este día, como todos los días, bendito Padre, buscamos más del fuego de su palabra en nuestras vidas. And that's why today, like every day, dear God, we seek that fire that comes from your word. That our hearts may be kindled with that love for you, que nuestro corazón sean tanto, Dios, movidos para amor a usted. Que no importa lo que acontezca en nuestra vida o lo que esté aconteciendo en nuestra vida, that no matter what happens in our lives or whatever may be happening in our lives, that we will always believe you. Que siempre le vamos a creer. Y siempre le buscamos de usted, and we will always seek you. Because you're the only hope that we have. Porque esta es la única esperanza que nosotros tenemos, Dios mío. So, Dios mío. So, my God, I pray. I know this message was supposed to be something that would encourage the heart. But you will do what needs to be done in each and every one of us. Yo sé que este mensaje debe ser un mensaje de animar el corazón, Dios mío, pero yo sé que usted va a hacer lo que tiene que hacer. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitirle que cumpla su voluntad. And I pray that each and every one of us would be willing to open the door to our hearts and allow you to fulfill what you need to fulfill in each and every one of us. And so we thank you, Father, for your love. Te le damos gracias, Padre, por su amor. Y que de cierto, usted anhela animarnos para seguirle siendo fiel y terminar la carrera puesta delante de uno. And that truly you desire that we be encouraged, that we may continue to walk with you, and we may continue to finish that race that is set before us. And unto you be the glory, the praise, and the honor forever and ever. Amen.